Die gute Nachricht nach Matthäus. Kabar baik menurut Injil Matthäus. Die Geburt und Kindheit von Jesus. Kelahiran dan masa kecil Yesus. Der Stammbaum von Jesus. Silsilah dari Yesus. Das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids und ein Nachkomme Abrahams war. Buku ini adalah silsilah dan cerita dari Yesus Kristus, anak dari David dan keturunan dari Abraham. Abraham war der Vater von Ishak. Abraham adalah ayah dari Ishak. Ishak von Jakob. Ishak dari Jakob. Jakob von Juda und seinen Brüdern. Jakob adalah ayah dari Yuda dan kakak-kakaknya. Yuda war der Vater von Peretz und Serach. Yuda adalah ayah dari Peretz dan Serach. Ihre Mutter war Tamar. Ibu mereka adalah Tamar. Peretz von Hezron. Peretz adalah ayah dari Hezron. Hezron von Ram. Hezron adalah ayah dari Ram. Ram war der Vater von Aminadab. Ram adalah ayah dari Aminadab. Aminadab von Nachshon. Aminadab dari Nachshon. Nachshon dari Salmon. Nachshon adalah ayah dari Salmon. Salmon war der Vater von Boaz. Salmon adalah ayah dari Boaz. Seine Mutter war Rahab. Ibunya adalah Rahab. Boaz war der Vater von Obed. Boaz adalah ayah dari Obed. Seine Mutter war Ruth. Ibunya adalah Ruth. Obed, der Vater von Isai. Obed adalah ayah dari Isai. Isai war der Vater von David, dem König. Isai adalah ayah dari David, yaitu raja. David von Salomo. David adalah ayah dari Salomo. Seine Mutter war die Frau von Uriah. Ibunya adalah istri dari Uriah. Salomo war der Vater von Rehabeam. Salomo adalah ayah dari Rehabeam. Rehabeam von Abia. Rehabeam adalah ayah dari Abia. Abia von Asa. Abia dari Asa. Asa von Yosafat. Asa dari Yosafat. Yosafat von Yoram. Yosafat dari Yoram. Yoram von Usia. Yoram dari Usia. Usia von Yotam. Yotam von Ahaz. Ahaz von Hizkia. Usia adalah ayah dari Yotam. Yotam dari Ahaz. Ahaz dari Hizkia. Hizkia von Manasseh. Manasseh von Amos. Amos von Yosia. Hizkia adalah ayah dari Manasseh. Manasseh von Amos. Manasseh dari Amos. Amos dari Yosia. Yosia war der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Yosia adalah ayah dari Joachim dan kakak-kakaknya. Dan kam di Verbannung nach Babylonien. Dan setelah itu datanglah pembuangan ke Babel. Als die Verbannung nach Babylonien vorüber war, setelah pembuangan dari Babel sudah lewat, wurde von Joachim, Vater von Sealtiel. Joachim adalah ayah dari Sealtiel. Sealtiel von Zerubabel. Zerubabel von Abihud. Abihud von Eliakim. Eliakim von Atzor. Atzor von Zadok. Zadok von Achim. Achim von Eliud. Sealtiel adalah ayah dari Zerubabel. Zerubabel dari Abihud. Abihud dari Eliakim. Eliakim dari Atzor. Atzor dari Zadok. Zadok dari Achim. Achim dari Eliud. Eliud von Eleazar. Eleazar von Matan. Matan von Yakob. Yakob von Yosef. Azor adalah ayah dari Zadok. Zadok dari Achim. Achim dari Eliud. Eliud adalah ayah dari Eleazar. Eleazar dari Matan. Matan adalah ayah dari Yakob. Yakob von Yosef. Yakob adalah ayah dari Yosef. Yosef war der Mann von Maria. Yosef adalah suami dari Maria. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Maria adalah ibu dari Yesus yang disebut Kristus. Alle Generationen zusammen sind von Abraham bis David 14 Generationen.
semua generasi dari Abraham sampai David adalah 14 generasi. Von David bis zur Verbannung nach Babylonien 14 Generationen. Dari generasi David ke pembuangan Babel adalah 14 generasi. Von der Verbannung nach Babylonien bis zu Christus 14 Generationen. Dari pembuangan Babel sampai ke Kristus adalah 14 generasi. Kapital Yesus wird geboren. Yesus akan lahir. Zur Geburt von Jesus Christus kam es so. Sebelum kelahiran Yesus Kristus, seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Ibunya Maria dengan Yosef adalah sudah bertunangan. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Mereka belum tidur satu sama lain. Da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war. Dan di saat itu diketahui kalau Maria sudah mengandung, sudah hamil, aus dem Heiligen Geist, mengandung dari Roh Kudus. Ihr Mann Josef lebte nach Gottes Willen. Suaminya Yosef hidup menurut jalan Tuhan, aber er wollte Maria nicht bloßstellen. Tetapi dia tidak ingin memposisikan Maria di situasi itu. Deshalb wollte er sich von ihr trennen. Oleh karena itu, dia ingin berpisah dengannya, ohne Aufsehen zu erregen, tanpa menarik perhatian orang lain. Dazu war er entschlossen. Untuk itu dia sudah memutuskannya. Doch im Traum erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, tetapi di dalam mimpi muncullah malaikat Tuhan dan berkata, Yosef, du Nachkomme Davids, Yosef, kamu anak David, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Janganlah takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Denn das Kind, das sie erwartet, karena anak yang ditunggunya, ist aus dem Heiligen Geist, adalah dari Roh Kudus. Denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist, karena anak yang ditunggunya atau diharapkannya berasal dari Roh Kudus. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki ke dunia. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Kamu akan menamainya Yesus. Denn er wird sein Volk retten. Karena dia akan menyelamatkan bangsanya. Er befreit es von aller Schuld. Dia akan menebus mereka dari semua kesalahan, dari semua dosa. Das alles geschah, damit in Erfüllung ging. Itu semua terjadi sehingga terpenuhilah apa yang sudah diceritakan, apa yang sudah disampaikan. Was der Herr durch den Propheten gesagt hat, apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya. Ihr werdet sehen, kalian akan melihat, die Jungfrau wird schwanger werden. Wanita perawan itu akan hamil und einen Sohn zur Welt bringen, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dem werden sie den Namen Immanuel geben, dan kepadanya akan dinamakan Immanuel. Das heißt, Gott ist mit uns, yang artinya Tuhan beserta kita. Josef wachte auf und tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Yosef bangun dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh
malaikat Tuhan. Er nahm seine Frau zu sich. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Aber er schlief nicht mit Maria, tapi dia tidak tidur dengan Maria, bis sie ihren Sohn zur Welt brachte, sampai ia melahirkan putranya. Und er gab ihm den Namen Yesus, dan dia memberi namanya Yesus. Die Sterndeute aus dem Osten. Para ahli Majus atau astronomi dari timur. Yesus wurde in Bethlehem in Jude geboren. Yesus lahir di Bethlehem di Judea. Zu dieser Zeit war Herodes König. Di masa ini Herodes adalah seorang raja. Da kamen Sterndeute aus dem Osten nach Jerusalem. Lalu datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sie fragten, mereka bertanya, wo ist der neugeborene König der Juden? Di manakah raja yang baru lahir dari Yudea itu? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen, karena kami melihat bintangnya di timur und sind gekommen, ihn anzubeten, dan datang untuk menyembahnya. Als König Herodes das hörte, pada saat Raja Herodes mendengar itu, erschrak und mit ihm alle in Yerusalem. Maka takutlah dia dan seluruh orang di Yerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester, dia memanggil kepadanya semua Priester, semua pastor-pastor, und Schriftgelehrten des Volkes, dan juga orang-orang ahli Taurat. Er fragte sie. Dia bertanya kepada mereka, wo soll der Christus geboren werden? Di manakah seharusnya Kristus itu akan lahir? Sie antworteten ihm. Mereka menjawabnya, in Bethlehem in Judea. Di Bethlehem di Judea. Dan im Buch des Propheten steht, karena di dalam buku Nabi-Nabi tertulis, Du Bethlehem im Land Juda, kamu Bethlehem di tanah Judea, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Judea. Kamu bukanlah tidak sama sekali tidak penting di antara semua kota di Yudea. Denn aus dir wird der Herrscher kommen, karena darimu akan lahir seorang raja, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Yang akan menggembalakan bangsaku Israel, seperti seorang penggembala. Später rief Herodes die Sterndeute heimlich zu sich. Setelahnya Herodes memanggil orang-orang Majus itu secara geheimnis, secara rahasia. Er erkundigte sie bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Dia bertanya kepada mereka kapan secara pasti bintang itu muncul. Dan schickte er sie nach Bethlehem und sagte, dan dia mengutus mereka ke Bethlehem dan berkata, Geht und sucht überall nach dem Kind. Pergi dan carilah dimanapun anak itu. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid. Ketika kalian menemukannya, kasih tahu aku. Dan will auch ich kommen und es anbeten, karena aku juga akan datang dan menyembahnya.
Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, ketika orang-orang Majus itu mendengar apa yang dikatakan oleh raja, machten sie sich auf den Weg. Maka pergilah mereka. Derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, bintang yang sama yang mereka lihat di timur, ging vor ihnen her. Pergi mendahului mereka, di depan mereka. Dan blieb stehen, dan bintang itu berhenti genau über der Stelle, tepat di posisi wo das Kind war, di mana anak itu berada. Als sie den Stern sahen, ketika mereka melihat bintang itu, waren sie äußerst sich vor Freude, maka mereka benar-benar bahagia. Sie gingen in das Haus, mereka pergi ke dalam rumah itu, und sahen das Kind mit Maria, seine Mutter, dan melihat anak itu bersama ibunya Maria. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Mereka berlutut dan menyembahnya, memujanya. Dan holten sie ihre Schätze hervor, lalu mereka mengambil harta-harta mereka, und gaben ihm Geschenke, dan memberikannya hadiah mereka. Gold, Weihrauch und Myrrhe, emas, mir dan kemenyan. Dan holte sie ihre Schätze hervor, lalu mereka mengambil harta-harta mereka, und gaben ihm Geschenke, dan memberinya hadiah-hadiah, Gold, Weihrauch und Myrrhe, emas, kemenyan, Weihrauch, dupa, und Myrrhe, dan Mir. Gott befahl ihnen im Traum, Gott memerintahkan mereka di dalam mimpi, geht nicht wieder zu Herodes. Jangan pergi lagi, jangan kembali ke Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Oleh karena itu, mereka kembali ke negaranya, ke daerahnya melalui jalan lain. Die Flucht nach Ägypten. Pelarian ke Mesir. Die Sterndeuter waren gegangen, orang-orang Majus sudah pergi, da erschien Josef ein Engel des Herrn im Traum. Maka muncullah malaikat Tuhan kepada Yosef di dalam mimpi. Er sagte, steh auf. Malaikat berkata, bangunlah, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bangunlah, ambillah anak itu dan ibunya, dan pergilah ke Egypt, larilah ke Egypt. Bleibe dort, bis ich dir sage. Tinggallah di sana sampai aku memberikan langkah selanjutnya. Denn Herodes wird das Kind suchen, es zu töten. Karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuhnya. Daraufhin stand Josef mitten in der Nacht auf. Oleh karena itu, Yosef bangun di tengah malam. Er nahm das Kind und seine Mutter, dia mengambil anak itu dan ibunya, und zog mit ihnen nach Ägypten, dan pindah dengan mereka ke Mesir. Dort blieb bis zum Tod von Herodes. Di situ tinggallah dia sampai kematian Herodes. Dadurch ging in Erfüllung, karena itu maka tergenapilah was Gott durch den Propheten gesagt hat, apa yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Dari Mesir aku memanggil anakku. Herodes tötet die Kinder in Bethlehem. Herodes membunuh anak-anak di Bethlehem. Herodes merkte bald, dass ihn
die Steendeute getäuscht hatten. Herodes menyadari kalau di orang-orang Majus itu sudah mengelabuinya. Da wurde sehr zornig. Di situ dia sangat marah. Ließ in Bethlehem und der Umgebung alle Kinder töten. Dia menyuruh semua anak-anak yang ada di Bethlehem dan sekitarnya untuk dibunuh. Die 2 Jahre und jünger waren, yang berumur 2 tahun ke bawah. Dan das entsprach der Zeitraum, den von den Steendeuten erfragt hatte. Dan itu sesuai dengan waktu yang dikatakan oleh orang-orang Majus itu. Damals erfüllte sich, was Gott durch den Propheten Yeremia gesagt hat. Karena pada waktu itu sehingga terpenuhilah apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia. Geschrei jetzt in Rama zu hören. Teriakan tangisan di Rama terdengar, weinend und lautes Klagen, tangisan dan teriakan. Rahel weint ihre Kinder, Rahel menangisi anak-anaknya, sie will sich nicht trösten lassen. Dia tidak mau dihibur, denn die Kinder sind nicht mehr da, karena anak-anak itu tidak ada lagi. Die Rückkehr nach Nazareth, kembalinya ke Nazaret. Herodes war gestorben, Herodes sudah meninggal. Da erschien Josef in Ägypten im Traum ein Engel des Herrn. Dan di Mesir, di dalam mimpi, muncul kepada Yosef, yaitu malaikat Tuhan. Der sagte, steh auf. Malaikat itu berkata, bangunlah, nimm das Kind und seine Mutter und geh in das Israel. Bangunlah dan ambillah anak dan ibunya dan pergilah ke tanah Israel. Denn alle, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Karena semua yang ingin membunuh anak itu sudah meninggal. Josef stand auf, nahm das Kind und seine Mutter. Josef bangun, mengambil anak itu dan ibunya, und kehrte in das Land Israel zurück, dan kembali ke tanah Israel. Hörte, dass nun Archelaus König über Judäa war. Dia mendengar kalau Raja Archelaus adalah raja semua Yudea, di Yudea. Anstelle seines Vater Herodes, pengganti dari ayahnya Herodes. Deshalb fürchtete sich Josef, dorthin zu gehen. Karena itu, takutlah Yosef untuk kembali ke sana. Im Traum bekam neue Anweisung von Gott. Di dalam mimpi, dia menerima kembali instruksi baru dari Tuhan. Daraufhin zog in das Gebiet von Galilea. Karena itu dia pindah ke area Galilea. Dort ließ sich in der Stadt Nazareth nieder. Di situ tinggallah dia dan menetaplah dia di kota Nazareth. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Karena itu tergenapilah apa yang Tuhan katakan melalui nabi-nabinya. Wird Nazareer genannt. Dia akan dipanggil orang Nazaret.